प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम कसीदा शहर आशूक का जो कसीदा जो है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का लिखा हुआ है, आज हम उसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। कसीदा इस तरह से है। शायर जो सुने जाते हैं मुस्तगना अहवाल, देखिए जो कोई फिक्र तरद्दुद को तो यहाँ है। शायर जब अपना कलाम सुनाते हैं तो हम दुनिया के गमों से आज़ाद हो जाते हैं। सौदा इस शेर में फरमाते हैं, शायरों की सोहबत में बैठने से फिक्र व गम दूर होते हैं, लेकिन इस ज़माने में ऐसे शायर हैं जो दूसरे की तरफ से बेपरवाह हैं। उनके अशार में भी फिक्र व परेशानी है। उनकी सोहबत में बैठने से हमें कौन सी राहत मिल सकती है। मुश्ताक़ मुलाकात उन्हों का कस व नाकस, मिलना इन्हें इससे जो फलां इब्न फलां है। रफ़ी सौदा इस शेर में फरमाते हैं, लोग सिर्फ़ उन लोगों से मिलना चाहते हैं जो मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, जिनके पास दौलत हो, हुकूमत हो। हमारे शायरों का भी यही हाल है। अगर ईद का मस्जिद में पढ़ें जाके दो गाना, नीयत कत्ते तहनीत खाने ज़मा है। सौदा इस शेर में फरमाते हैं, लालची और खुशामदी लोगों की ये आदत होती है कि जब वो ईद की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाते हैं तो उस वक़्त भी वो बादशाह वक़्त और उम्रा की शान में कता लिखने की फ़िक्र में होते हैं। मुलाई अगर कीजिए तो मुला की है ये कदर, हूँ 2 रुपये उसकी जो कोई मसनवी खवा है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा शेर में फरमाते हैं, ज़माना कुछ इस तरह से बदला है कि अब इमाम और मौलवी साहिबान की भी कोई कदर नहीं। मसनवी लिखने वाला इनसे बेहतर है। वो मसनवी लिखता है तो कम से कम 2 रुपये उससे मिल ही जाते हैं, मगर इमाम और मौलवी को कोई पूछता ही नहीं। और माँ हज़र आहंद का अब क्या मैं बताऊँ, यक्का सये दाल उदस जो की दो ना है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा फरमाते हैं, उस्ताद की खस्ता हाली का तज़किरा करते हैं, ज़िक्र करते हैं, बेचारे को 2 वक़्त का पूरा खाना नहीं मिलता है। उस्ताद को 2 वक़्त का खाना भी नहीं मिलता है। उस्ताद जो कौम का मेमार होता है उसे पढ़ाने की खिदमत के एवज़ मिलता है वो 2 रोटियां और थोड़ी सी मसूर की दाल, बस बड़ी मुश्किल से उसका पेट भरता है और गुजारा चलता है। दिन को तो बेचारा पढ़ाया करे लड़के, शब खर्च लिखे घर का अगर हिंसदा है। सौदा शेर में फरमाते हैं कि बेचारा उस्ताद दिन भर मकतब में लड़कों को पढ़ाता है और थक कर चूर चूर हो जाता है, और अगर हिसाब पढ़ाने वाला उस्ताद हो तो रात घर का खर्च जोड़ने में गुजारता है, जो किसी भी तरीके से पूरा नहीं होता। अब कीजिए इंसाफ कि जिसकी हो ये औकात, आराम जो चाहे वो करे, वक़्त कहाँ है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा फरमाते हैं, खुदा के लिए आप ही इंसाफ कीजिए, जिस शख्स की इतनी मामूली हैसियत हो वो आराम से कैसे रह सकता है, उसके पास वक़्त ही कहाँ है। चाहे जो कोई शेख बने बहर फरागत, छटते ही तो शोरा का वो मतून ज़बां है। सौदा फरमाते हैं कि मौलवी साहब इससे भी बुरा हाल है। जो ही पता चलता है कि कोई शख्स वाज देने लगा है, परहेजगार बन गया है, गुनाहों से बचता है, साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारने लगा है, तो शायर हजरात फ़ौरन इस पर तनज़ के तीर चलाना शुरू करते हैं और इसकी नुक्ताचीनी करते हैं। तहकीक हुआ उर्स तो कर दाढ़ी को कंगी, ले खैल मुरीदां गए वो बज़्म जहाँ है। सौदा फरमाते हैं कि इन शायरों का हाल ये है कि अगर कहीं उर्स शुरू होने की खबर मिले तो सज धज कर दाढ़ी में कंगी करके
اپنی مریدوں کی جماعت کے ساتھ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ ڈھولک جو لگی بجنے تو وہاں سب کا ہوا وجد، کوئی کودے کوئی رودے کوئی نعرہ زنا ہے۔ سودائی شعر میں فرماتے ہیں کہ جب قوال ڈھولک بجا کر گانا شروع کرتے ہیں تو سب جھومنے لگتے ہیں، کوئی ناچنے لگتا ہے اور کوئی زور زور سے نعرے بلند کرتا ہے۔ اللہ خدا جانے ڈھولک کی ڈم ڈم میں کیا جادو ہے۔ بیتال ہوئے شیخ جو ٹک وجد میں آ کر، سرگوشیوں میں پھر بد اصولی کا بیاں ہے۔ سودائی شعر میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وجد میں آ کر اپنی طرز سے بیگانہ ہو تو لوگ اس کے بے اصول ہونے کی کانافوسی کرتے ہیں۔ آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال، جمعیت خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے۔ سودا فرماتے ہیں کہ کیا تجھے کوئی ایسی تدبیر نظر آتی ہے اور کوئی ذریعہ نظر آتا ہے جس سے دل کو سکون ملے۔ دنیا میں تو آسودگی رکھتی ہے فقط نام، عقبیٰ میں یہ رکھتا تھا کوئی اس کا نشاں ہے۔ شاعر شعر میں فرماتے ہیں دنیا میں آرام خوشحالی اور مسرت تو بس نام کے لیے ہے، اس دنیا میں سکون و اطمینان کہاں میسر ہے۔ ہاں انسان نیک کام کرے، اس دنیا میں آخرت کے بارے میں سوچے تو آخرت میں اسے سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس پہ تکن کسی کے دل کو نہیں ہے، یہ بات بھی گوئندہ ہی کا محض گماں ہے۔ سودا فرماتے ہیں کہ دنیا میں سکون قلب سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ یہ ایک ایسی بخشش ہے جس کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کیسے ملنے والی ہے یا کس کو ملی ہے، ہم صرف قیاس آرائی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں فکری معیشت ہے تو وہاں دغدغہ حشر، آسودگی ہر فصد نہ وہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ شاعر شعر میں فرماتے ہیں، سودا اس مقطع میں فرماتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا میں رہتا ہے تو اس سے فکر روزگار رہتی ہے، اور جب یہاں سے چلا جاتا ہے یعنی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے تو قیامت کا خوف اس کے دل میں رہتا ہے۔ لہذا آرام و سکون سے کسی بھی جگہ میسر نہیں آتا ہے، نہ یہاں اور نہ وہاں۔ تو یہ تھی قصیدہ تھا یہ مرزا محمد رفیع سودا کا، اس میں اس نے تمام پیشوں کی بدحالی کا اظہار کیا ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو زندگی میں اطمینان، تسلی، سکون نہیں ملتا ہے۔ اگر کتنی بھی دولت ہو، کتنا بھی پیسہ ہو یا نہ بھی ہو تو بھی وہ پریشان رہتا ہے، تو بھی پریشان ہوتا ہے۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو پریشان حال نہ ہو، جس میں پریشانی نہ ہو، جو مصیبت زدہ نہ ہو، جس کو پریشانی نہ ہو۔ تو جو انسان جو دنیا میں آتا ہے تو وہ اس کو ان چیزوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔